nila. Nag-relate kinagat da taulom. Tapos, pwede tayo nga na guys. Kinagat da juro nga. Pwede tayo pwede ito side na. Ay na. Nakadado mo lang kinagat da kanya mo. Usunan to. Hanggang mama pandi naludum kasi GT papapananti insect. Adupay tipogs. Mosquito pala. Adupay pogs ko. Share mo lang. Titin ako pag jipogs ko kakasta dagiji. Kasta da. Basit. Kasti dati ni Bonnie Castine. Dia daduti na ibus ka ni Buni ng musika. Ko titin ako ko kay Jis wala pinangaba ko. Ala, adupay nga yam dita ni Luko. Nakadado, ikanta alcohol na. Alam mo yun. Nalamuyot ka. Baka naapgus. Nekas jipo ko. Nakariya. Inyan na. Kasla ka lalaki. Ay, han nga lalaki. Hangad. Ay, magatlang kadta. Irik ay tabi. Irik. Yeah. Irik. Tapi kasi nga ta video na tirabi. Nila Sunagin. Di ko alam. Salaw man. Ajin na ubing. Ito kitaan. Baka ni mo challenge. Challenge ka.